ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଆଉ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ସେବାୟତ କୂଳର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ନେତକନ୍ୟା ଉତ୍ସବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ନେତକନ୍ୟା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଟ ପୂଜା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ନେତକନ୍ୟା ମାନେ विभिन्न प्रकार जो स्वर्ण अलंकार विभूषित होकर से नीति आम कथा दौड़े जाऊ दौड़े आसु मजबूरी टी मारी बस जनी जनी अंजुली नीत पकेते अंजुल दो मो कोले बस रात बात बस दौड़े जाऊ दौड़े आसु मजबूरी टी मारी बस अच्छा मा एते अलंकार पिंदी छंती हां कौन कौन सब पिंदी छंती आप खड़ू पिंची माली पिंची कपूर माली पिंची सब लगे के आछि। अच्छा कौन पाई ओसाडी करा जाए बापा मां को आयुष पे आ भलो बर पे अच्छा निश्चित भाव में आपड़ शुणुंट तो किभली भाव निरा नीतिकांति रही किभली छोट छोट कन्या मानू व्रत बांधि दि जाए से चाहती जे किभली भाव गोटे सुंदर बर एवं सुंदर घरटे मिल यही आधार से ओषा व्रत करी माँ कौन कहे जो व्रतर कौन रही तो छुआ मैंने विभिन्न प्रकार अलंकार रे विभूषित होती जो गोटे छोट कथा कहती जे भल बर भल घर कौन नहीं आमर परंपरा अच्छी ये बड़ी माने तीन दुर्गा पूजा टाइम रे बड़ी पूजा कले भल स्वामी पाती से ईश्वर पार्वती की पूजा करती छोट पिला माने 10 वर्ष तलू को 7 माने 5 वर्ष 7 8 वर्ष पर्यंत से 3 वर्ष काल पूजा करती 3 वर्ष नेत हंती आम घर ये परंपरा अच्छी। अच्छा ये जो भल बर भल घर आम भाविचु ईश्वर पार्वती को पूजा कले आमको आम झीपाई गोटे भल बर भल घर को गोटे भल संसार गढ़ी पार से सब प्रकार सुखे शिखा जाए जे केमिति आम सब हाँ हाँ माँ बाप कि आई माँ जी थे शिखेबे एमती पूजा करती एमती गीत बोलती एमती सब कले जेजे मैंने आम कहूँ जेजे माँ को पूजा या बाबा को पूजा शिव पार्वती को बापा माँ कह जाए पूजा कले भविष्य बहुत भल हम सी तो मैंने संसार बर स्वामी ये सब बुझीपारती भविष्य में भल पाठ पढ़ भल मनीष हम भल बड़ मनीष हम आम यहाँ तुमको बुझे काम करूँ तथापि आपण तो पिला बेले ओषा करथिबे हाँ किछि करंती सेमती नहीं जे समते करिवे जे माने पूजा करते समते एमती भेष होइकरी वेशभूषा है आमर एठिक आसी गोटे पूजा करती आम बाहागर टाइम रे गुआली भेष कह जाए पिला बेले नेत भेष कह जाए यहाँ गुआली भेष प्रथम ये भेषटा ही शाशुघर को जाती सेटा को कह जाए गुआली भेष ए पिला बेले जो यही भेषटा हंती से नेत भेष कह जाए जो अलंकार गुड़ा सब पिला माने परिधान करती सब माने घरे केमती कोन ना ना आमर कौन कह निजर किसी सबू किसी त्याग न खुड़ी निज आई मौसी निजे किसी तैयारी कर रखि से गुड़ा पिंधती सबू किसी थी बोली 5टा 4टा 5टा माड़ी पकईले से खुड़ी घर थी जोड़े आनी निज मार थी निज समझ एमती पकाती निश्चित भाव में आपड़ शुणुले किभली निरा परंपरा रही आज्ञा कौन कहे ये जो नेत परंपरा कौन किंवदंती रही आमर पिला माने नेत हुंती बर पाइका पूजा करती आउ 21 दिन धरी बड़ी पूजी पंचमी दिन रु अष्टमी जाएंगे नेत करी मंदिर को आसती मंदिर को आसिक बड़ी पूजा करी सब पानी पानी दे जाते आमर 21 दिन धरी बड़ी पूजाटा चलता है आ 4 दिन जाएंगे भेष होकर मार्कंड कूल को आसी बड़ी पूजिकी जाते जो अलंकार सब आप प्रिपेयर करते आम प्रिपेयर करता आगुरी अलंकार सब आम कथा आम सहित जड़े माँ अच्छा सी अनेक अभिज्ञता रही आज्ञा चली नेत उत्सव चली कौन किंवदंती रही केमी पिला बेस कर परंपरा आमर पिला 2.5 वर्ष बड़ी बजे स्वामी आम सेवायत घर यहाँ नियम अच्छी से 2.5 वर्ष किए कला किए 5 वर्ष कला किए 7 वर्ष भी करुच्ची बाहा भी आमर कर छोट झील एन तो छोट झील बाहागर ना आमर ये कर स्वामी से बड़ी पूजा गीत
ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଗୀତଟାରେ। ତଥାପି ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଇଏ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥାଏ। ହଁ ହଁ ସଜଡ଼ା ହେଇକି ରହିଥିବ ସେ ନ ସଜାଡ଼ିଲେ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ହଠାତ୍ କେତେ ବି ଆମେ ମାଗିକି ବି ଆଣିପାରୁ ବଡ଼ ଆଣିପାରୁ ଯାହାର ଅଛି ସେ ବି ଲଗେଇ ପାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ସୁନ୍ଦର ବର ସୁନ୍ଦର ଘର ସେଇଟା ପାଇଁକା ମାଗନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ମର ନିଖନ ଯାହା ଥାଉ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମେ ଏଇଟା ଓଷା କରିବା ଛୋଟ ଦିନରୁ କହନ୍ତି ବଡ଼ ଧାରଣ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲେ ପିଲା ବର ପାଇବା ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେ ବୁଢ଼ା ବର ପାଇବା ସେଇଟା ହେଲା ଅଧା ବର ପାଇବା ଏମିତିକା କଥା ଆଉ କ'ଣ। ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ? 5ଟା ଜହ୍ନି ପାଣି କଖାରୁଟେ ଗୋଟେ କମଳା କାକୁଡ଼ି ମକା ଗୁଆ ହଳଦୀ ନଡ଼ିଆ ଆଉ এইটা প্রকৃতির মকাটা আউ গুয়াটা যে পূজা গুয়াটা থুয়া হয়েছি টিকিটা সেইটা হলে সবু বর্ষ রহব এইটা আর জীবনী কোটিকি বুঝিপাইলে এইটা নে রহব মানে নেত শৈলা যাকে লাস্টକୁ ব্রাহ্মণକୁ দিয়াଯିବ বুঝিপাইল লাস্টକୁ কুমার পূর্ণিমা দিন গোটে ওষা আছে আমার পিলামানে করিবে পুনি ওষা সেইটা কুয়ার পূর্ণিমা দিন জহ্নি ওষা হব জহ্নি 5টা সেটা পূজা হব সে রহব সে যে বর্ষ আমার নেত সমাপন হব সেই বর্ষে গুয়াটাকে ব্রাহ্মণକୁ ଟେକିଦେବେ। ବଳି ଗୀତଟା ଟିକେ ଗାଇଲେ ବଳିରେ ବଳି ନକର କଳି କାଲିଆଣି ଦେବି ସରୁଚୁଆ କୁଳି ଯେ ଉପରେ ମହୁ ଧୂପ କାଟି ଗଲେ ରାଜାଙ୍କ ବୋଉ ଯେ ବଡ଼ ବିନ୍ଧାଡ଼ି ଟେକି ଧରିଥିଲେ ଶପଥ ଫେଣି ଅଇନ କାଲିକି ମଇନ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି କରି ସ୍ନାନ କଲେ ନାଣ୍ଡିକେ ମାଗିଦେଲେ ଲାଞ୍ଚୁ ତ ଘର ନନ୍ଦ ମାନ ବସିଛନ୍ତି କବର ଭିତର କି ଆଣ୍ଡ ବେଚୁରେ ନାଗଶ୍ୱରୀ ଫୁଲ କି ଘୋଷ ବେଚୁରେ ହାତ ଦେବି ଛାତ ଦେବି ଝିଅ ଦେବି ଯେ ମା ଖଣ୍ଡରୁ ବଳକ ଦେବି ଦୋଷ ଘର ଖାମା ସଗଡ଼ ଦାଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନାଟ ଶୋଇଲା ଗଭୀର ତାଙ୍କର ସୋଲଟି ବାଟ ସୋଲଟି ବାଟେ ତାଙ୍କର ସୋଲଟି ଯୋଡ଼ା କନ୍ୟା ମାଇପ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗଳ ତଳ ଛନ୍ଦନ ମନ୍ଦନ ନକରିବୁ ଚିନ୍ତା ଫାଟି ଫୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି ସାନ ଭଉଣୀ ସୀତା ଆଣ ଆଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଯେ ରଥରେ ବସାଇ ଭାନୁଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ଜଙ୍ଗରେ ବସାଇ ଆସନ୍ତା ଦଶମୀ ଦିନ ମାଡ଼ି ଆଇଲା ରଥ ସେଇ ରଥ ବିଚି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ରଥ ବିଚି କହିଲେ ଭାଇ ସେ ଭଉଣୀ 3 ରଥ ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଲିକି। ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେବାୟତ କୂଳର ପ୍ରାୟ 2.5 ବର୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିଏ ହେବ ସେହି ସମୟରୁ ସେ ଓଷା ସେ ବାନ୍ଧିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଯେଉଁ ବଳି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ରିପୋର୍ଟର ଟୁଡେ।